सावधान ओडिशा आपण स्वागत। आज हूँ 27 जून गुरुवार। चलतु देखने देश विदेश 15टी बड़ खबर। जदि एपर्यंत वीडियो को लाइक करना वीडियो को लाइक करने सह चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट माध्यम जानते आपण मैंने केउं जिल्ला देखुं जहाद्वारा ये गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मान पाखे सर्वप्रथम पहुँचार। चैनल लेट नरी खबर पर नजर पकेबा। नंबर 1 वर्षा भिजिला भुवनेश्वर। बुधवार मध्याह्न हठात बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा होता। प्राय 3 घंटा धरी भुवनेश्वर में वर्षा लगी रही। केवल भुवनेश्वर नुहे राज्यर विभिन्न जिले में वर्षा होती। बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा पर राज्यर विभिन्न जिले को जून 30 जाए येलो वार्निंग जारी कर भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। आसंता 24 घंटा मध्य केवल नवरंगपुर जिला को छाड़ी अन्य समस्त जिले में बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा पर येलो वार्निंग जारी होती। यह समय पवन बेग घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किलोमीटर रहिबार संभावना रही। नंबर 2 ओडिशा हेबा मदमुक्त कमिबो निशा व्यवहार। एथिपाई अंटा भिड़िलाणी नुआ सरकार। आज एपरि बयान देइचंदी सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण मंत्री नित्यानंद गंड। सामाजिक सुरक्षा मंत्री आहरी कहिसंदी जे निशा द्वारा समाज कलुषित होउची। सरकारी स्तर में अनेक राज्य में मद बंद करा जायछि। ओडिशा सरकार मध्य मद बंद करने को प्रयास करेंगे। फल निशा कारबार कमे बोली मंत्री कहिसंदी। सूचना मुताबक मद बा मादक द्रव्य सुख और शांतिर परिवार अशांतर वातावरण सृष्टि करुछि। केवल स्वामी और स्त्री मध्य रक्ताक्त संघर्ष होउछि तो आउ केतेबेले बाप पुओ मध्य लड़ाई होउछि आउ जाउछि जीवन। प्रतिदिन एपरि घटना समग्र राज्य में घटुछि जहाकु नै बुद्धिजीवी महल में असंतोष प्रकाश पाउछि। नंबर 3 लोकसभा एथर अपेक्षाकृत दुर्बल बीजेपी सामना करने को प्रस्तुत करुछि कांग्रेस। 19 आसन सह कांग्रेस लोकसभा द्वितीय बड़ दल। साधारण निर्वाचन में कांग्रेस नेतृत्वाधीन इंडिया ब्लॉक बीजेपी को एकाकी संख्या गरिष्ठ आसन रखिथिला। एथिरे कांग्रेस शिविर बेस उत्साहित। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रति पूर्वापेक्षा अधिक आक्रमणात्मक होइछि कांग्रेस। नवगठित लोकसभा प्रथम अधिवेशन ही यह स्पष्ट हो जाइछि। प्रथम लोकसभा अस्थायी बाचस्पति और पर बाचस्पति निर्वाचन प्रसंग में बीजेपी प्रति कांग्रेस कड़ा आभिमुख्य स्पष्ट हो जाइछि जे एथर गृह में दलर रणनीति कौन करिवो। नंबर 4 मात्र 15 मिनिट भीतर रोगी पाखे आंबुलांस पहुंचो। फल रोगी को डाक्तखाना 108 आंबुलांस पहुंचा विलंब हेबनी। राज्य में सीएससी गुड़ी 24 घंटा खोला रहिबो। सेहिपरि सब जिले में स्वास्थ्य केन्द्र गुड़िक नियमित व्यवधान में जोग प्रशिक्षण शिविर आयोजन करा। जातीय स्वास्थ्य मिशन मुख्य कार्यालय में मंत्री विभाग में विभिन्न कार्यक्रम समीक्षा करिसेंती। बैठक में जातीय स्वास्थ्य मिशन विभिन्न योजना विषय आलोचना होइछि। विशेषकर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, रक्त शिकुड़ी जनित समस्या, आयुष्मान आरोग्य मंदिर आदि कार्यक्रम विषय समीक्षा होइछि। नंबर 5 देश में बुधवार दिन नुआ संचार आईन लागू हो जाइछि। नरेंद्र मोदी सरकार रे गत वर्ष संसद में यह अधिनियम गृहीत होता जहां 26 जून 2024 लागू कर दूरसंचार अधिनियम 2023 दूरसंचार आईन, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और भारतीय वेयरसेल टेलीग्राम अधिनियम 1933 स्थान होती। उल्लेखयोग्य जे नुआ आईन लोकों को निज नाम अधिकतम 9 सिम कार्ड पंजीकृत करने को अनुमति देती। तेबे जम्मू काश्मीर और पूर्वोत्तर बासिंदा निमंते यह सीमा 6टी पर्यंत सीमित। अधिकतम सीमार अधिक सिम उपयोगकर्ता प्रथम थर उल्लंघन निमंते 50,000 टंका और यहाँ उल्लंघन निमंते 2 लाख टंका पर्यंत जरिमाना दाखल करने को हेबो। नंबर 6 मद नीति मामला रे दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार गिरफ्त करिछि। दिल्ली हाईकोर्ट तांको जामिन उपरे रोक लगाइबा नहीं सुप्रीम कोर्ट रे चैलेंज करथिले केजरीवाल। बुधवार सुप्रीम कोर्ट रे सुनानी पूर्व केजरीवाल को गिरफ्त करा जायछि। राउस एवेन्यू कोर्ट केजरीवाल को कोर्ट रे जांच करबा को तांको गिरफ्तारी पई दस्तावेज प्रस्तुत करबा को सीबीआई को अनुमति देवा परे एहा गिरफ्तारी होइछि। चलित वर्ष मार्च 21 तारिख रे होइतिया मद नीति अर्थ दुर्नीति मामला रे केजरीवाल को ईडी गिरफ्त करथिला। से वर्तमान तिहार जेल रे अछंती। बुधवार सीबीआई राउस एवेन्यू कोर्ट रे केजरीवाल को हेफाजत मागिथिला। नंबर 7 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एथर श्रीगुंडिया यात्रा सामिल हेबे। जुलाई 6 ରୁ 4 दिन ओडिशा गस्तर आसिबे राष्ट्रपति। 9 तारिख जाए रहिबे। 6 तारिख संध्यारे भुवनेश्वर में पहुंचे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सेही दिन उत्कलमणि 96तम श्राद्ध वार्षिक जोग देबे। रथयात्रा देखिया पर राष्ट्रपति 8 तारिख में खंडगिरी उदयगिरी परिदर्शन करेंगे। से दिन अपराह्न डिभाइन रिट्रीट सेंटर उद्घाटन करेंगे। 9 तारिख पूर्वाह्न नाइजर कार्यक्रम में जोग देवार कार्यक्रम रही। से दिन अपराह्न राष्ट्रपति दिल्ली फेरीजे। राष्ट्रपति ओडिशा गस्त को नहीं ब्लू बुक अनुसार सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा जिवो। नंबर 8 कटक सहर दूर हेब ट्राफिक समस्या। एक्शन मोड रे कमिशनरेट पुलिस सहर माध्यम जानवाहन सुरक्षित चलाचल किसी रास्ता को नो पार्किंग जोन घोषणा कर सहरांचल आईन 2003 धारा 28 अनुसार घोषणा कर तेज नो पार्किंग जोन रे पार्किंग कर व्यक्ति कार्यानुष्ठान नियम खिलापकारी फाइन आदाय कर नो पार्किंग जोन रे गाड़ी गुड़िक ट्राफिक थाना को नि सहर प्रमुख 19टी रूट बा रास्ता को नो पार्किंग जोन घोषणा
କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ନମ୍ବର 9 ନେପାଳର ନୋଟର ଭାରତର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯିବା ପରେ ନେପାଳରେ ମନମାନି ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେପାଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପ କମଲ ଦହଲ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାରତର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜର ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଲମ୍ପି ଅଧୁରା କଳାପାଣି ଏବଂ ଲିପ୍ ପୁସ୍ ସମେତ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନେପାଳର ଅଟେ। ନେପାଳର ବିଧାନସଭାରେ ସାଂସଦମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 1816 ମସିହାରେ ନେପାଳ ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ସୁଗୌଲ ଚୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ନେପାଳର ଅଟେ। ପ୍ରଖଣ୍ଡତା ଅନୁଯାୟୀ ନେପାଳର ଏକ ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ନକ୍ସା ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 10 ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଟଳିଲେ 2 ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ଦୋଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ସିନୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ଖବର ଆସିଛି। କିଛି ଦିନ ହେବ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଉପସ୍ଥିତି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଜୁନ୍ 11 ଏବଂ 12 ତାରିଖରେ ପାହାଡ଼ି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପୋଲିସ ସେନା ସିଆଇଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଆଜି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସଫଳତା ମିଳିଛି ଯେଉଁଥିରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଗୁଳିକୁ 2 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 11 ହଦଗଡ଼ ଡ୍ୟାମରେ ପରିଦର୍ଶନକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଯାଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଛଡ଼ାଯାଉ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ହଦଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ବୁଲିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥାନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରୁ ବୁଲିବା ସହିତ ସାଳନ୍ଦୀ ଡ୍ୟାମ୍ର ନୀଳ ଜଳରାଶିକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭୋଜିଭାତ କରିଥାନ୍ତି। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ଛୋଟମୋଟ ବେପାର କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ପୁଣି ହେବ ଛାତ୍ର ସାଂସଦ ନିର୍ବାଚନ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରୋଜ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏନେଇ ସକାରାତ୍ମକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇଛି। ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସରକାର ଏନେଇ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରିନଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ର ସାଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ 6 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି। ନମ୍ବର 13 ସବୁଦିନ ପରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନ ପରିସରରେ ପ୍ରାୟ 1000 ଲୋକଙ୍କ ସମାବେଶ। ସକାଳ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନଠାରୁ ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାୟ ସମୟ ରଖିଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଆସି ଜଣ ଜଣ କରି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିଥିଲେ ଓ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଆସିଥିବା ଉର୍ମିଳା ସାହୁ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲା ବେଳେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ହାତରୁ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ପାଇ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ କଲେ। ନମ୍ବର 14 ବିହାରରୁ ସମସ୍ତିପୁର ପ୍ରେସର ଲିକେଜ୍ କାରଣରୁ ଟ୍ରେନ୍ ପୋଲ ଉପରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଲୋକ ପାଇଲଟ ଓ ସହାୟକ ଲୋକ ପାଇଲଟ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରିବା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ପୁଣି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ସମସ୍ତିପୁର ରେଳମଣ୍ଡଳ ବାଲ୍ମିକୀ ନଗର ଓ ପାନିୱା ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପୋଲ ସଂଖ୍ୟା 382ର ହଠାତ୍ ଲୋକ ଇଞ୍ଜିନରେ ଅନଲୋଡର ବାଲାଭାରେ ଏୟାର ପ୍ରେସର ଲିକେଜ୍ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ନମ୍ବର 15 ବାଂଲାଦେଶକୁ ହରାଇ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚି କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଖେଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଖେଳାଳି ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କିଛି ଆଚରଣ ଏହି ଦଳକୁ ନିନ୍ଦିତ କରିଛି। ସୁପର 8ରେ ଏହି ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର 115/8କୁ ବାଂଲାଦେଶ ପିଛା କରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏକାଧିକ ଥର ଖେଳାଳିମାନେ ପଡ଼ିଆକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶର ସ୍କୋର 81/7 ହୋଇଥିଲା ଓ DLS ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ଦଳକୁ 19 ଓଭରରେ 144 ରନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ବେଳେ ଏକ ନାଟକୀୟ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନଥିବେ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦାବି ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚାଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସାବଧାନ ଓଡ଼ିଶା।